خوب است تنجی نازه بجوری او зашел теперь. Вот это напиши, брат, номер. Оставь, пожалуйста, под эту комментарий. Благодарю, хири, хоп. Как вам кудри нашего брата? Они не даже... Протрига. Да, они не верили, что вы здесь. Что кудри у тебя будет? Не то, что кудри, волосы не будет. Это же нормально. Сейчас кудри, мудри. دوستان خوب هستید اینجا با جوره نازه کاراتون خوبان چه دوره прическа دیده прическа برحمش عليكم السلام ورحمة الله. Ты где сделал, брат, такие кудри? Садовод. Да? Сколько стоит? 2000. И сколько времени там гарантия дает? 2 месяца. 2 месяца вот такие кудри будет. Можешь мне тоже сделать? Они так были, я не должен был расческа делать. Мне не понравилось, правда? Делаю все так что. Через пару дней нормально будет. عليكم السلام حاجی سلام علیکم السلام الحمدلله خوب تین شما خوبه بچه ها عزیز باید بزنید در روی اکران یا لایک پک شد چخ چخ نمیخواد آغوز میدونیم بچه ها کدمید بوار نداشته که پریچوسکا الحمدلله نشید علیکم السلام رنگی ایوب یوریسی ایوب یوریس زوره ما با ایوب نمیم بریم прическа ча намуд мекунем моли Прическа бомба, да? прическа бомба. алейкум салом ва рахматуллоҳи бародаро хуб ҳастед инҷе бачаҳои азиз масъалаи видеое ки имрӯза бачаҳо ҳар гап гуфтем як масъала гуфтем масъалаи шӯҳрата шумо бо ман коршо надорам ман чизе ки аз пеши худам бояд мард бача бар ин اجرا کردم و پناه همش بر خدا قدمید اگر گپ داری میتونی با پیش بریم با هجوم با پیش سلامت باشی Таджикистан با پیش на туркменский как будет туркменистан با پیش Туркменистан ымы ымы не буква н первую букву о оме не г не буква г есть не это что за буква У нас, брат, такие буквы есть, которые в этом нету. На русском языке, на английском языке. Буква буква Н. Туркменистан. Ога. Она, да, буква Н. Зинда буши, саламат буши. Че вы, братья, как вы? Соскучились по Бабаджану? Я давно эфир тоже не делал. Да, Бабаджан тоже сейчас конкретно поднялся, волосы появились, говорит уже... Волос поднялся, скажи. Не, уже бабки тоже появились, конкретно брат поднялся, машалла. Я только... Чикри шанс мека, чикри намедам бародар, занг шон зани. Салом мекам, ҳами роста ки ту ҳаромхӯри Аллоҳ ҳидоят мекунад. Мардуми рашта дастгирӣ накардем. Чо кардем мардуми рашта дастгирӣ накардем? Слышишь, вот этот чай, короче, с Туркмении привезли, короче. Какой из них? Это гранатовый, короче. Давай пробуй и твой честный этот обзор скажи. Хороший, плохой. Охи сайти худам. Яъне ки аввалаш парвардигор. Такого чая нету в России. Баракалло. Гранатовый чай. Худованд من گفته هستم برادرها سایتی خودم آخه نخواهی تماشا نکنید گپی زیادی نزنید بسم الله الحمدلله بچه ها که در روی اکران دوبار بزنیم Что скажешь? Как чай? Нормально. Вкус хороший. Но не сильно, который там же есть. Вкус бомбовый. Вкус бомбовый. Есть, который вот гранат, его сильно очень много добавили. Даже неприятно пить. А это нет. Вот это приятное? Я тебе тогда их рекламу дам.
Чтоб ты рекламу сделал, договорись с ним. Проблемы нету, проблемы нету. Салам алейкум, братья, как вы? Бабаджана тоже шевелюра появляется, скоро вот такая густая шевелюра будет. Пока что вот так у него. Сколько времени у тебя? Ну-ка, брат, покажись ты. Время? Мне 7 месяцев уже. За 7 месяцев уже вот такие волосы. Сейчас они Еще 5 месяцев мне надо, чтобы Сейчас полностью восстановить. по одному вышли с каждого графта. Иншаллах, в течение 4-5 месяцев еще там с каждого по 2, по 3 уходит. Вот тогда вот такой Нет, вот будет. им надо объяснить, братья, чтобы... Я объясню, брат. Вот, чтобы еще... У вас это связь плохое. Мы подключили, который ты сказал, брат. Может, ты туда не подключился, Wi-Fi? Я Wi-Fi подключил тот раз, тот нет, тот тоже сделал. Да? Тот хороший, брат. Я часто приду, у вас нет тебе или нет? Это же понял. Короче, сейчас Да, одному и- брату сделали, он тоже Сейчас операция идет? Его закончили, сейчас спросим, можно ли его. Если можно, да, если да. بچه‌ها عزیز خیلی اینا موی سری من برماد اول همین موی سری دیده شده همین قدری دیگه айвехш мебура بعد غاوس میشه идет каса киджа бош что у тебя с прической прическа бомба брат это новый хит-ход майдача чай همه майдача چه دم افیر майдача بیشتر می نویسن майдача пайдача нету بچه‌ها خواهش میکنم همینجا من نگه داره در روی اکران دو بار بزنید زورتو میام دو بار بزنید لایک شو آدم بسیار بدره چخ چخ کنیم السلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یگان سوالا باشم برادر سوالات تا تی جواب میتیم ان شاء الله با نمیدونم کی افیر میدارم 80,000 میچسبونه یک پاتوک دو etap نه دو etap برادر جان وابسته به همین کلی سرتونه صورت میگیریم میپرتویش میبینن سر وابسته به بچه کو میکنن خود شما چخ چخ میکنن صحبت میکنن اما التماس خواهش میکنم که شخصایی که دو etap میزنه در همه سومان اسپاره برای که نیم مقصد ما تو که شما را کمک کنم وقتی شما یکم etap شه این قسم شه میسپاری نیم شد دفعه که با 15,000 میگو شرایطم رسیدم با 15,000 سکیتکاتون میکنم با اون خاطر در همون اسپوره همون موی سر در کجا کار دیگه اینه در این پایون در این بالنسه آغوز میدن دم جان سلامت باشی ابراهیم سلامت باشی برادر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته 11-26 دکومنت کردم ایریس سنیمت کردم برای چی وکیل رسولان دولتوف بچه‌ها یک خواهش یک دستگیری به خاطر خدا به خاطر همین من نمیکنم همین جمع اومدم ده هم پیش همین میفورم نگاه کنی همینجا چی خدمات همون بچه نیستای من به خاطر خدا میگم ما تاجیکیم همون بچه نیستای اینو کدم قهرداری به من دیر تخولی که حقارت که اما یا ملت دیگه یا وقتی تماشا میکنم و در پیش من در اکران هستای پس نزنید نه من نه تنها یک ملت یعنی که این پس بدن خود ما همین داغستانیا در درون خودشون میرن جنگ میکنن اما بیرون میبرن دروغ نیان وقتی یه ملت دیگه پیش من میبیا هر چی نگی و پس بدن خودشون نشون میده یا بالای خودشون میدونم من کیم سلام نو در اومدیم چند سوم موی سر برادرها ای 70,000 تا 140,000 ای 70,000 140 همین گپی من هم معقول هست یا نیست خودی میکشه در افتاب نمیپرتوید Hey, like money, like money, like money, like. این برادر روزی به زبان تاجیکی میدونه بعضی کامنتاراتو Taciki میفهمه میدونه. برادر عزیز. تاجیکی میدونم نظم شما خیلی بچه چه کامل وقتی زیاده باشه البته باید کنید نیست بس. هجوما کار کرده برادرها هجوما کار کرده روی برادرام دادرام همونجا شاگردام جا سلام دوستی الحمدلله طاهر Присаживайся, войся, брат. Не снимай, не снимай. تاجیکی Это на пол лучше поставь, ты сам сядь. на эфире я ничего страшного Он на эфире, брат. Если хочешь, тебе покажет, если не хочешь, не покажет. Лучше не надо, пожалуйста. ну это да, чтобы потом не говорить, чтобы не говорили Да, вот этот чай май тебе.
Тебе какой чай сделать? Чёрный, зелёный? Да. بچه ها عزیز الحمدلله همه خوب تین شما تازم خواب خواب که نبینم Не, вот так сделай, чтобы не видно было. شما تمام اینا بچه های برادر نو توجیک که آه. این نو این برادر اپیراس کردن برمدن چند اتاپ شما رو گفتن ده اتاپ چند سوم تا گرفتن 120,000 حاضر یکم بار چند سوم سپردی 60,000 حاضر 60,000 در دیگه 60,000 حاضر 60,000 که در دیم اتاپ اینا Брат, смотри, я тебе видео поставлю на 7 минут. Хорошо, надо послушать его, хорошо? Выслушаешь, на все вопросы ответит. Бабаджан, ты тоже, если хочешь, можешь показать. Если интересно людям. Если нет, بچه های عزیز اینم بعد اپیراس ها این همینجا شما رو میشونن سویدت کلوچه спасибо вам, این اینجا میشونن پس این گوش میکنن что у вас прошло, вы располагаетесь на операцию. Теперь объясняю, что надо делать после пересадки волос. Самое главное, первое, нельзя после операции спать 10 часов. Например, если вашу операцию закончили в 5 часов вечера, тогда до 3 часов утра нельзя будет спать. Почему? Делается микроволнки, туда пересаживается граф, и первые 10 часов вот этот граф ничего не держит. За 10 часов кожа заживляет и держит граф. До 10 часов что-то сюда коснется, он с места выйдет, а уже обратно не засунет. Поэтому голову держим ровно и 10 часов смотрим хороший фильм. Сегодня и завтра дома отдыхайте. Послезавтра, после обеда желательно, снимаем вот эту повязку в голове. Как он снимается, видео вам отправят на WhatsApp. Сейчас расскажу про это видео. Первое. Из 2 слоев состоит ваша повязка. Сначала убираем первый слой, потом с любым шампунем, до этого каким вы пользовались, на руке делаем пенку и наносим на пересаженную часть. Потом умываем вот эту пену осторожным движением руки, теплой водой и маленьким напором. Вторую повязку замачиваем минимум 5 минут, потому что там кровь засыхает, и его больно будет снимать, если его не замочить. Замочили вторую часть, аккуратненько снимаем, еще раз делаем на руке пенку и наносим заднюю часть. Потом его тоже умываем теплой водой и маленьким напором. Третье. Как умыли, после этого сушим с полотенцем очень аккуратно. Как обычно его не вытираем, а просто сверху полотенце нажимаем и сушим. И заднюю часть, откуда сняли, наносим мазь. Вот эта мазь вам дается. Как раз он хватит вам на 7-10 дней. Повязку один раз убрали, второй раз повязка уже не нужна. Но после снятия повязки в течение 10 дней надо каждый день голову умывать, так как показано видео, и заднюю часть надо намазать вот этот мазь. Внутри маза есть 2 таблетки. Это мочегонные. Одну из них выпейте сегодня. Домой приедете, обязательно надо покушать, после этого одну таблетку выпейте. Вторую завтра после обеда. Это мочегонные, поэтому в туалет будете ходить много. Поэтому это надо дома выпить, чтобы всегда рядом туалет был. С этими таблетками с организма выводится 70% лекарственных веществ вместе с мочой. Теперь объясняю, как после пересадки волос уходят волосы. После пересадки первый месяц с графта растут волосы, так как внутри есть питание. Вот это питание хватает ровно на 20-30 дней. Поэтому 20-30 дней растут волосы, вы увидите, почувствуете, порадуетесь, что они вышли. Потом, через месяц внутри графта заканчивается питание, и вот этот волосок выбрасывается. И этим сам графт остается под кожей. И этим графтом должен прийти капилляры, чтобы его кровоснабжать. Вот эти капилляры у кого-то приходят за 3 месяца, у кого-то за 4 месяца. То есть первый месяц растут волосы, потом они выпадают, и 3-4 месяца ничего не растет. После 3-4 месяцев заново начнут выходить волосы. Поэтому наберитесь большим терпением, в этом деле торопиться нельзя. После пересадки вам дадут вот такое консультативное заключение. Это что такое? Как снимаете повязку через 2 дня, одевайте головной убор, шапку, кепку и спускайтесь в аптеку с этим консультативным заключением. Здесь
есть таблетки, которые вам надо обязательно купить. Эти таблетки какие? Первые таблетки называются финастерин. Они в аптеках стоят от 300 рублей до 400 рублей. Сразу берем 2 пачки, чтобы нам на 4 месяца хватало. Их принимаем каждый день по пол таблетки. Они сами маленькие, обязательно надо разделить и только половину купить. После еды, желательно после завтрака. В течение 4 месяцев. Второе. Витамины солдат, скин ДЛС. Их принимаем по одной таблетке после еды всего 2 месяца. И третье, у вас в пункте написано плазмотерапия 1 раз в месяц в течение 5 месяцев. Это что такое? Это в аптеке не продается, это можно сделать или в наших клиниках, или рядом дома, если найдете косметологическую клинику, там тоже можно сделать. С вены берется кровь, в специальном пробирке и специальном аппарате готовится плазма, и вот эта плазма входится на пересаженные места. Первую плазму вы делаете ровно через месяц после пересадки. Если к нам приедете, первая плазма у нас бесплатна, со второго раза стоит у нас 2000 рублей. Так что каждый день после 13:00 в любую клинику можете нашу приехать на плазмотерапию. Есть некоторые ограничения после пересадки волос. Первое. После пересадки волос первые 3 дня нельзя сигареты, алкоголь, интимный лист и никотиносодержащие. Второе. Первый месяц нельзя спортзал, так как нельзя сильно потеть. И третье. 3 месяца нельзя сауна, баня и бассейн. После снятия повязки ждем 2 часа, чтобы вот этот мазансов. После этого можно одевать шапку, кепку без разницы, но самое главное, то есть одевание их надо обязательно постирать. Как повязку снимете, на следующий день будет отеки в лобной части, а еще через день будет отеки под глазами. Бояться ничего не стоит, это так и должно Салам быть. алейкум, разговариваем за большого сабра. Это все пройдет. Вас поздравляю с хорошим решением. Теперь ждем мощных результатов. Хорошего дня вам. Иншаллах, брат, теперь ждем хороших результатов. Теперь тебя слушаем, брат. Что непонятно, какие вопросы? Все понятно, просто нужно, значит, подождать для второй пересадки, второй этап. Минимум 2 месяца, брат, минимум 2 месяца. Надо подождать и посмотреть, где восстанавливаются волосы. Где восстановились, оттуда второй этап тоже возьмем. Сейчас первый этап чуть меньше, чем второй этап по объему, но по густоте больше бывает. Потому что вот человеку смотришь, самая видная часть, вот он. Вот здесь самая густота должна быть, поэтому максимальную густоту сюда делается. Сегодня домой, брат, обязательно на машине или на такси. А ты брата позвал, сейчас приедет, короче. Вопросы будут, что-то забудешь, не стесняйся, WhatsApp всегда на связи. Это лекарства где брать? В любом аптеке. Они бумажка пишут. Вот бумажка я тебе дал. Продают, да. Вот это даешь, аптекарь же, и все дает. Ага. Все. Теперь вот- 3 дней, да? Всё? Да, ты бабаджан вопросы ему задавай. Брат, вопрос такой у вас. Вы от мое имя пришли? Нет, это вопрос, честно. Да, да. Скидка делали, скидка вам? Да, да. بچه‌های اینجا بچه‌ها مادر برادر به خدا نمی‌شناسمش از نوع من قبضه چند هزار سکیت کردم 150 долларов вообще. نه 40 هزار Это вчера, но 200 долларов, наверное. 20 هزار سکیت Не, کردم он не от тебя пришел. Он говорит, от тебя пришел. Он у кого-то Знаете, как пересадку все увидел. получилось? Да, да. Но я это давно хотел сделать, но на Ага. самом деле это где-то в феврале Всё, прошлого года. Ага. Потом я общался вот с братом, который приехал Сделал, в да? Азербайджан, да. Ага. Потом я у него спросил, он сказал, что в сайт можешь заходить, посмотреть старые фотки, ваши фотки, Да. а потом новые фотки. Ага. Я зашел, посмотрел, Увидел, да, его лысого? да, вообще не было волос, а потом видел, что ну, волосы появились. Я его покажу, у меня фото есть его, брат. Есть Да, вот. из-за этого вот. این است موی سر دیدی برادر Да, Так, вот смотри, это брат многие- я не узнал, я его не знал. Это. да Вот вот многие не знают, да, пересадку Незнакомый волос. да 7 месяцев Вот он, на газете. موی سر دیدی Вот я какой был. Вот я такой был. Лиси был. Да, бабаджан такой был. اینا که 7 ماه شده منه 7 ماه شده ولی با 5 ماه دیگه باید ببرویا О, اینه این خرچه Это он говорит. خرچم شنو دگیه Ага.
Так что шумо аввалш парвардигор доруо та во время кабхо оз аҷа рафти 10 соат хона мекунед просто боши ягон чиз эмшти гардан ягон чиз телевизор тамошо мекунед ягон агар оиладор қатид оила боша оила хак ҳамте хизмат ча мебинед то саҳар ҳамҷурам ба он хотир чӣ кунед доруо та бхо во время ду рӯз оз рафти да хона дам бигӣ фақат ҳаракат ки бародари азиз удар нахӯра ами 2-3 рӯза хуб мақсад ки ягон нашум накард ассалому алайкум чи пашм дар сарет кучат мина бародарам муи сари хил меина ҳа муи сари хил бовар намекунанд мардум ина не сари намереза ами дарахта багим плод намешунанд ам қати реша ай реша оз ай ҳамин решаҳои шунудагиам ё як дона бамна бурмадаги ана оли да 5 моҳитга нав 7 мошид ана до да оли да 5 моҳитга полни ҳами ғавс мешавад биди олам танакай ҳами полни ғавс ма де этап задаги ми этаби ҷам задагиам до этап баъд дидемо думоне ки камака кисёта беси хубтар меша ки иҷа ғавс шавад иҷа бо мебура ин иҷа полни бурма диди ин сарион полни гирифтаги ин бо бурма ба мебуроя и ҳамин хел аст ҳар якша 4-5 та баъди эфир занг мезанам хуб бародаро ин ҳамин рақамош бародар ҳамҷа 200-300 нафаре касе аз барои худо мегӯин ба худо чӣ nom дорад шумо акай сафар ҳамҷа ба худо ма намешунед бародари тоҷик ай ҳами ҷай омадаи кадай ҳам пеш биё ба тоҷикия бавр ҳамин муи сарим набқаб нишона намекунед биё ҳамин сарим набқаб ҳамин биси хидат ки ҳамин мардум бовар кунад ки ҳамин муи сарим часпондагиам Акара мухой настоящий хча ина. кавка натарс намекунед Настоящий она машака, он там сад выезжает. мега парик кай мари здесь говорит это парик что ли он этот кудри сделал сегодня. ман дар садовод рафтум итариш кардам шохш кардам кудряшкаш кардам они кудряшки были Ты всегда мечтал, да? Чтобы кудри были у тебя? не моя прическа совсем другой сейчас через год потом скажу Вот, короче. бачаҳои азиз ина ҳамин кали безе байда ина ҳамин сари кали мана ина ко результата диде бачаҳо ина и сара ина и муи сара ина ҳамин хел кал будам ина иҷа оригинал ина иҷа раньше это 7 моҳ пеш Это, короче, где-то 55-60% чего от того, что должно быть, короче. Так что, брат, ждем, иншаллах. Сейчас тоже неплохо, но еще 50% все это. сомон саломат бошед Конечно, конечно. бародар дар Бабаджан Бапеш, кто от Бабаджана скажет, там, братья, в любом клинике скидку можно сделать, никаких проблем нету. А так, на многие вопросы здесь ответа не можем дать, так как очень много здесь пишут, вот здесь WhatsApp уходит, братья, спокойно в WhatsApp пишите, проблем нету. Ну, брат, лицо вот так сделай, закрой. Вот, короче, у него сегодня один этап сделано, вот эта жидкость уходит, поэтому один этап, иншаллах, второй этап вот сюда будет делать. Так что ждем. А так, брат, смотри, я твое лицо не показываю, честно скажи, без никакой рекламы, без никакого обмана. Реально, многие боятся, думают, это больно. Больно ли это вообще? Нет, вообще ничего. Ровно 3 минуты, когда уколы делать неприятно. Укол это ясно. Ну, 3 минуты. Даже в руку, если делаешь укол, это больно. Больше 3 минут? Нет, конечно. Но уже не чувствуется, как Ну, как у стоматолога, да, бывает? Да. Видишь? Поэтому очень этого боятся, думают, это больно, брат. Вообще не надо бояться. Ну, больно вообще не будет, ты даже не чувствуешь. Я вот Просто так камеру видишь, поверну, чтобы только это ноги видны твои, что это ты говоришь. А так, братья, у кого проблема с волосами, проблем нету, вот здесь WhatsApp, пишите. бачаҳои азиз ана хулоса ё надонистам ман блогерам ман ҳамон бачаро дидам гуфтам э сағирато хеле бемоҳ будӣ ман парика китайсо мемонам ки хам тария мекаб мега ки нея баъд мерам ҳамҷаро мекунам про умед который первый раз мне сюда отправил про ему рассказываем как я попал здесь я к нему пойду он же телефон продает я вижу год назад его видел он лысый был я говорю что ты делал ты это парик китайцы делаешь это он говорит нет давай иди я говорю потом ты иди потом он меня заставил приехать сюда я сюда пришел ничего не говорил
Оплатил, платишь, предплата, я говорю, хорошо. Такое число я приду. Он приехал, брат, я не знал, что он блогер. Мне умеет сказал, какой-то вот этот блогер придет, я не знал его, я не смотрел, честно, да. Я говорю, хорошо. Ну, я тоже мало социальные сети мало смотрю. Мне показывали, я потом полистал полностью с самого начала, где этот брат был листьем. Потом, короче, каждый человек, который пришел, начал меня знакомить с Бабаджоном. Кто-то говорит, хороший, всем помогает, кто-то говорит, я думаю, давай-ка я посижу сам, посмотрю его видео, что он делает. И начал его видео смотреть, брат. Чем он занимается, почему говорят хорошо, почему говорят плохо, как люди вот потом многие... Был один момент, короче, один человек говорит, Бабаджон такой мошенник, если он меня, короче, в один мы с ним встретимся, я... В каком плане? Это здесь, короче, в плане не знаю, да, он говорит, он без обоснования, короче. Я его увижу, говорит, я ему то сделаю, он говорит, я говорю, хорошо, брат. И мы, Бабаджан здесь был, короче, я говорю, такой момент, он говорит, пойдем. Мы к нему пошли, увиделись они, никакого этого не было, да? Как он сказал, просто вот этот парень набрал не то что 180 градусов, там на 360 поменялся, говорит, да, как ты, здоров. Так что, братья, то, что говорят в интернете, не все ложь, но большинство ложь, поэтому не надо в это Ну, верить. наверное, тот человек... У каждого человека своя голова есть, у каждого человека своя голова есть, он сам должен вот это полностью обдумать, решить. Мне же тоже много говорили, хороший, плохой, я вот посидел, увидел, я с ним уже сколько давно знаком, 6-7 месяцев мы с ним знакомы, поэтому то, что говорят, пусть говорят. Есть такая программа. А, Бабаджон? Да, пусть говорят. По поводу лечения, вы здесь пишете, что вы лечение делает. Приезжайте, сделаю вам это, как называется? Плазмотерапия делает, брат. То, что падает, уже остановится, все. Бачо, кадмен мой сарту мегалта би, юро табоват мекна. Косметологическая, любая клиника делает. Любая косметологическая клиника. Бачо, Аллах нигахту, дурачь, хадар, кумар Вот этот бекни. торт тебе Хадар поставили, хайр брат, бекни. я 10 минут жду. Хорошо, не переживай. А кабыха юра бзан. Хватит. Вопросы задавай. Да, я ему сказал, брат. Аллах кнак, бачо хейла, як hazor тоджик, именно да, мюк чикардам. Шунунда, بعد همین ویدیو بهد اومدن الحمدلله اسلام چانسون راست خود میشه برادرو واسه کلی سر اکای بابجون اکای لنگری دوب میکردین بخلو در اینجا دوب کردن نمیشه موه چسبوندی بابجون این موی چسبوندگی من یک کل بدمی من چسبوندم نبرامد گارانتی میگن یگون گارانتی نمیتن الله هدایتت کنه اینجا گارانتی میتن در حالتی که همین اینا ویدیو میمونه همین صورت تا آخر اجرا کنی فقط صبر کردن در کار هر یک نفری موه چسبونده یک سال باید صبر کنه تا او موهی وای وستانوی چه از خدا بترسه اما سرمونو همین اولی همین افیر من تا حاضر را ببینه من چیکار کردم همین نشون دادم من شما را نشون دادم اومدم они тебе зелом сделали или нет зелом что такое я не понимаю о чем говоришь бабаджон شما روسیانی من تاجیکم تاجیک این پیشوسکا نامش چی؟ نقاپم که میریزم این موی سرش رنگی پوشکین شده کو پاسپورتی روسیه داری پاسپورتی تاجیکی زگران اکای باباجان چی با پریچوسکا او خیلی کردی اول یک سال بعد اول من تا یک سال چند نمودش میکنم بعد اخیرون دیتش قرار میگیرم پریچوسکا اوچه مرا ببخش تاجیکسکی پوشکین همه گفت بخشید بچه موی هم گفت بزرگو پریچوسکا اچه مرا ببخش خوب هستی پیر شیدی بتروشید مایلش
алло баракатун те худованд сари кала муҳи сафеда ҳар када лоиқ намебинад. Бале, привет дяд, как зашел сразу посмотри. Ариана акай лангари пешониш кал будай. Намедунам ростиш, ман надидам пешонам эҳсос нигаҳ накардам. Салом алейкум акай бобоҷон, канда бизан зебида прическа. Саломат бошед, ба худо ранги шеринари, саломат бошед. Хуб, акай бобоҷон, раҳмат ака, ман айноми худо рафтам, мӯи сар часпондам, буромада истай. Иншалло ҳама мебурад. Темур фақат сабр, да ин кор сабр, медунам. Я медава шурӯъ меша, баъд як вақт мереза, бачаи чӣ буд мегӯй. Баъд як моҳ ду моҳ меса, баъд мебурад иншалло. Аммо дандонам соз, иншалло дандонам соз мекунам. Дандонам оли иншалло бачаҳо соз мекунам. Дандонам соз мекунам. Фақат сабр кардан дар кор бачаҳо. Раҳмат. Салом алейкум прическаш. Ҳиҷома бепул шуда. Салом алейкум. Алейкум салом. Ариана. Президент Украина монда шудем. Салом алейкум. Дар чанд моҳ мӯи сар мебурад? Ман оли 7 моҳ шуда, ай байни як бор туро шудамш бачаҳо. Айноми тур бурам набурод гарантиш ба ҷавоб меги бо эшон. Аввалш парвардигор доруро вовремя бихари, плазмаро вовремя бикунӣ. Агар ки ҳамин муҳит набурмад, дӯстум тамом бармегардонам. Любойша, ин ҳама кас инҷа бишнавӣ. Метунӣ эфира запис кунӣ. Гапаи ранги чӣ шуда? Мӯи шинонӣ чанд сума? Ай 70 бародаро, кадимет ки мехоҳӣ бичаспонӣ, поин рақамо 904, инам оғузмед 904 604 85 70. Ягон каса мегӯй сарта аз 4 тараф сурат мегирад, мепартоишу. Вобаста ба он кали нарх мегӯяд. Нархшу ай 40,000, ай 70,000 то 140,000 ай. Баъдан шумо чӣ кор мекунед? Аз нӯи бобоҷон бигӣ, шуморо скидка кунад бародаро. Салом алейкум. Прическа бераҳмат. Баъд хушу мешавад, сағира симпатичный мешавад. Ҳоли машқ менам, ҳоли дандун мечаспонам, хушрӯ мешавам. Зубной шинос дори? Ин ҳамҷа зубной дора, ин ҳамҷа зубной. Зубной здесь, сестра? Они тут работают, да? Сейчас тут они? Клиенты есть у них? Ин зубной дорам бародар, ин ҳамҷа зубной. Ин ҳамҷа зубной шинос шунад. Ин дандун инҷа сурат шумодаги. Здесь вы чистите, да? Я здесь сюда бригаю. Извините тогда. Ин ҳамҷа бародаро, ин прайс ин ҳамиҷа, ин ҳами прайс бин. Ин нархошу бародаро, ин ҳа. Рақаморо скриншот кунед, дар поёна 85 70. Шаҳбача шида. Як зан битим хеле эдав кунем зампана рӯз муке ба худо. Безорам ҳами зампан. Биё ҳар ҳами нуми занак нагире илтимос. Хуб. Давно ҳами канаканда будем. Барои чӣ Мустафо Сафаров? Ассалому алейкум акай бобоҷон. Дар Питер намедонӣ акай бобоҷон? Ҳамин рақамошон дар шаҳри Питер доранд, дар Казан, дар Уфа, дар Дубай, дар Узбекистон, дар Москва деҷо. Чида тинкай сар шино. Оли бародаро и дар 5 моҳ баъд дига оли ғавс мешава. Оли айвеқ шина бо меброя бародари азиз. Фақат сабр кардан дар кор, сабр. Ака мучидай ака. Худ чӣ мега? Ин бародар мега зана мара бути. Рост мега. Алло баракатот. Рақамо дар поин мондагиан. Где у вас работа? У меня работа здесь, я работаю здесь. Я то есть с ними работаю, реклама делаю. Видите, вот расчет. Хуб, ҳоҷи бобо вазъият чӣ? Ҳоҷи бобо вазъият хелаи Москва дар кор ҳаст ё тавсия битед? Ҷои кор пурай дар Москва, фақат ҳолате ки ҳуҷҷат дошта бошӣ. Ҳунар дошти акаҷон, як че пурсам таблеткара якташа бихӯрем ё ду булак када. Аммо таблеткаи фенетсирити майдаша ду булак не. Ман ростиш яктаиша мезанам. Просто вай камтар ҳолати ҳамхобагӣ ба занака сис меша, яъне мардонагӣ сис мекунад, ба он хотир ё тавсия метан нимша. Атак ман яктаи мезанам. Ман ба қувватам. Ака бобоҷон, надорин ягон шинос юрист ако. Ҳамин юристҳоро даф ку.
هست شناس یوریست هست دیگه خیلی نیست سهرچه خودت نور نداشتی با موی سر چسباندی یگان بار به نور شده شوخی میکنم بدیل نگی این 100%. عمره رفته چند سومه؟ عمره رفتن یک $1200 $1400 دام زمزم عمره زمزنی. خوب بیا بچه ها نویس سوالات نویس بچه ها ای بچه ها همینجا 100 نفر این نمیتونه من دیده شده در روی اکران دو بار بزنی به خدا لایک میشوه تا هم مردم بیشتر بدونن. سلام علیکم اکا یک بلاگر فریب کرد 7000 روبل چه کنم اکا ایوب یوریش تفکر میبرد چند سوم اکا وجون پاپولنی بستنولین یک سوال دو. سلام علیکم اکا جو ای مسکو حج رفته با میتونیم مسکو بیایم؟ بله برادر جان با وقتی چی ات کس بینی نیاز نجون. سلام علیکم اکا وجون یک برادر در عادل یوریس در کار برادر عزیز هستن هم بعد افیر ده همون رقمای 93 کارخونه ما زنگ بزنید اکا خدا قوت سلامت باشید. سریو اکا بابا جان یک برادر در عادل گفتم جواب گفتم یا که در این رقمو زنگ بزنی همین حوزه برادر همیشه 20 چی خوردی موی سری برآمد سریوز نه چیزی کلیدار خوردی چی خوردیم بابا جان یک کپکمون ساختی سری من بینور سر اکا جون من بعدا نمیر رقمو دایم پایین بچه‌ها همین کسی نخوای بابا جون 18 خاطر گفتن رقمو رو در پایین 104 604 85 70 هم بنویسی از نوع بابا جون 18 ای سعید جلال جون من ادای تو شدم شمشیر برنده از قفای تو شدم دوستش چی خیلی گفتی موی سری سفید نبود کردم نمیشه نه سلام بخوروتی علیکم سلام مردم بخور السلام علیکم بابا جان پریست که ولوس دیگر کردم افاده پلازما میکنن من بله برادر اکا بابا جان برای اون پلازماش نمیدونم 1000 سو میگن 10000 میگیرن همین خیلی مبارک شود موی سر اکا علیکم سلام علیکم سلامت باش رحمت برای تبریک کردن تو این مرد کو یک قلب دمی بچهای عزیز هر نفری هازی که همینجا شما رو نام تنوشتن همینجا هاز نام تنوشت در این بازی شما رو چی میکنه حج رو میکنه از نام بغلطه احساب همیشه بگو نام مرا به هاز اومد بگو نام بنویس برای حج فهمیدی بگو نام بنویس من حج میرم برای حج بگو بنویس هازی باید نام بغلطه اگر جای کما بگیری حج میبرن جای دیگه ما بگیرن یگون آدم میاری سوم خود نگیری جای 350,000 جای چهارم همین خیلی قیمت پریز دلار اوه اکا شورت یوریست دا منم سوم دودگی اکا چخیل میشد اکا حاجی همین کدمت که از رکلام من شورت یوریست فریبت کرده باشه بیانه که باور ندارم که باشه اگر که از بیا انشالله و هم دم همین بود هر شید موی سر بیزه به حاجی اول موی سر خشنو میشه فقط صبر کنه بچه‌ها همین ناو کافتره که پشمکوش میبرن موی سر ما خیلی برمونده حاجی ایرسی حج رویم ای تاجیکستان رفته میشه برادر حج فرضی ایرسی را میبرن ای تاجیکستان رو میبرن همین شرکت زمزم از زنگ بزنی برادر از نومی بابا جون میبرن خواهش میکنم بچه‌ها همینجا بخدو 300 نفریم یک بار حرمت کنید بگیریم اون نگاه داریم دمنا دو بار بزنی لایک بگو رقم تلفن در لحظه باز من شما را نشون میدم هم خیلی کنی چند زن داری یازن نه یوتیوب یازن سلامت باشی سلامت از ما ضعیفیم نشون شدیم تا بچه نشده داشت اینا بچه‌ها این هم جمع نگاه داره اینا نگاه کرد در من هم تا نگاه کرد استودی کدمت در روی اکران ده بار بزن این لایک شید اینا ده بار میزنی لایک میشه اینا خلاص اگه با وجه زنده باشین افریقا در خیلی یادم کنه با خاطر خدا یک بگو اکا کلی چند سوم دا کردی برادرو ای 70,000 تا 140,000 سر میشود در همین این رقمو در پایین نویستگیان بابا جان نوی سر در چند روبل 140,000 میشید نو ارزون کردم من یک تا بله تو ماشینی که میگن راسته الله میدونه برادر چی در جمع خمس فکر کنم خوب چی این لایک کم ماندم برای ماهی جنگیلت 5,000 ماه رفت در سر بله 5,000 یکترینبور فیلال دارن در یکترینبور حاضرش ندارن اکا حاجی گاب نیست شما موجیک سلامت پشمی سرت خشروی سببی دو چلیک چه یعنی که همه وقت دو چلیک نشون میتیم برای که یا تا نشون میتی خطون میدونه این زنکی بیزه با یا تا نشون میتی ایش هم زنکی بیزه باید آدم همین یا تاگو هم یا تا نشون میتی پس ای برش پس کنه
сколько будет куда? Ман дар чия метро Некрасовка. به пересадка восстановить میکنن سرانه برادر عزیز یا موهی که ریخته شده یا کل میکنن غلطیدنش قرار میدارونن اما شتو به восстановить کنن نه کلیه تاجیک چی کلیه تاجیک در جنگ دعا کنین ان شاء الله ساخت سلامت بیا او علامتی به هم خاطر میدونن خوب برادر عزیز که خیلی گو شوخی می‌کنیم صغیرها صغیری نکنه بابا جان موی سر دیوانه شده پریکور بله برادر الحمدلله موی سر برامش اولی برادر عزیز اولی هم محبت دیگه ایت میچسبونم نه خیلی میچسبونم نه خیلیش میکنم فهمیده نه خیلیش میکنم انا بعد تماشا کنید السلام علیکم اکه بابا جان در کجای میچسبونید مترو نیکراسوفکا مسکوا این رقمو شده پایین علوم بابا جان بنویسید اوکی اکه بابا جان کدام جای تاجیکستانین ما ایچیم جگرش او را آچش چه همه اینمو دادم میبینیم اکه بابا جان مدام یوریست در کار فهمیدم این چی نمود مویسره این پریچاز که من پریچاز کرده برحمش که داریم سلامت باشیم خدا زنم یک تا ایرازی خدا زنم یک تا اکه زندون میگم دو چیلک نشون میدی فهمید این مسلمونه همه شما سخیری نکنه همه گفته چند زن دارم میگم یک تا دارم برای چی دو چیلک نشون میدیم مقصد این چیلک خودتون میدونه این چیلک خوبی نداره این تریش هم با فکر و مکر قوری بالون میشه ببخشه با هم خودی دو تا نشون دادن در کار اما یازن سلام علیکم بچه‌های پامیر علیکم سلام برادر اکه لنگری چی نفهمیدیم اوشم میچسبونی برادرم همه چسبوندگی تمام اونجا موی سر من دل اتاب چسبوندگی برادر عزیز اینا خب از غرب نیستین من از ناحیه رشت تاجیک که یه راز نیستم من که جان تاجیکم برادرو مسلمانم هیچ چی فرق داره غرب نیستی پامیر نیستی تاجیک می در همین جواب باز یا ملیسا بخوام من نمیگه که تو ای غربی میگه ایت تاجیک اکه بابا جان امی подписчикو دخترانات یک زنم نمیتی برادر عزیز زن از اینترنت نگی برام قشلوقا ایمو وطن از دوشنبه هم جو ای جواب اینترنت دروغه اکه بابا جان من میگم آدمای بدن پروست ای اینترنت میکوی زنه اونجا برای اولاد ببینن تو چند زن گرفته چند زن خدی گشته تقدیر پاسپورت بعد چی شید تقدیری پاسپورت چی شید تقدیری پاسپورت چی نفهمیدم بچه‌ها سوالات رابطه که من افیر با نمیدونم کی کنم هر نفری میخواد کل هسته یا موه ریخته شده این رقم‌ها در پایین آغوز می نوشته شده 904 604 85 70 زنگ شونزنه یا که صورت گیره چهار طرف وقتی از من بابا جان شده شیرچای میخوری هر پگای آربیرون میخورم اکه بابا جان تگرمی رفتگی تگرما متاسفانه اکه با سیاهش نبود زرد چسبوندی آخر موی سرم ای پشت گرفتن اینجا چسبه موی سرم زرد باشه ای کی پشمی سر چخیله این پشمی سرم بمبا در کدام اولیتسه مترو نیکراسوفکا لپچانسکی دوم نه مردی برادر مردمی تاجیکستان سلام از پامیر علیکم سلام بوریا سلامت باشی مردمی پامیر خوب ها کمک روی که نرخش رشت پاسپورت با سری کلود باشه تقدیرش چی میشه پاسپورتی با سری کلود باشه میگم که خیلی محکم مونده خون بخشش زیاد پید نکردم از حسار سلام از تمام تاجیکستان سلام میگه تمام الله نگهت داره بچهای غریبم چانسم از 70 تا 140 اکا پیش محتا میچسبی پونی با میچسب نفهمیدم چانسم برادرو نگاه کنید شتوب شما پنیات گشته برادرو نگاه کنید همین این همی کدمت کلی یا که همی خاکت کلای یا برادر طبقه ای چهار طرف این ایتابیس ای چهار طرف سر تا صورت بگیره رقمو اینه در پایین نوشتگیان 904 604 85 70 در همین واتساپ هم یا رویش کو از تاش از من با جان اشوداش بگو یا نرخ میگن مثلا میگیم 30000 میشه 60000 میشه 40000 میشه 80000 میشه بعد شما را 20000 از من سکیت کم میکنم در پیش خدا روز باشید برادر سلامت باشید بوریا بله برود میمونی برود اول نممکن است و بعد گابزا نمیتونه
خطا نخونه ای کل نگو تحمل نکه از خدا به طرز قضا کشده با کل میگو سلام از دامدی دو علیکم سلام تگرمی میگم در غرمه کو راستیش نمیدونم تگرمه شندگی نمیدونم دیگه جو زایبت کرده استغفرالله دشنام نکه بچه خود چکرای رنگی چون چی او چی تری موی سر رنگی چی بهار چکری خرا همش فروخته بچه ها چکری هست چکری تپیدگی بره بازار با چکری ارزون کرد ای سری ما کلای کسل کو یا نمود رخته و پیش پوستی سرم ای کجا میگیرم با صورت بگیریم اگر که امکانیت باشه میگیره نباشه میگه نمیشه همون موی سر تا شونه کن مایلش اینه شونه کنیم اینه شونه کنیم موی سری اینه موی سر شونه کنیم برادر اینه موی سر شونه کنیم بو ای بیلیت حج عمره چانسم حج عمره $1200 $1400 سلام علیکم که با وجود موی سر تاز چی بالو این موی سر پریچوز کش کردیم موی سفید چیده باشه سیاه در یگان دور نه سیاه نمیکنم فهمتون نکنم برادر شامپونو از کراسکا میکنی خلاص در فیل با فکرم همه کلا در آمده یانکو ای فیل من ای فیل کلا با وجود تو زن دارم احوالم بده با میخوام یک زنی دیگه بگیرم نیست یگان زن برادر اگر هم بخوای تسته بمری یا تایگه بگی سلام علیکم بهترین آدمی رحمت خدا کافر شونه نکن رنگی پشمی چی میشه گفت تیگرمی در نورآباد در نورآباد آخه من از رشتم اکا کو سینی پیش شونه کن سینی پیش شونه کن اینه برادر اینه سینی پیش اینه سینی پیش با چکو کنم اینه سینی باروار اینه سینی باروار اینه سینی باروار اینه بویس اینه با چکو کنم Вы уйдете? Я мешаю вас? Это только вопрос. Нет, Точно? идите. خب حاجی عمره با پولی روسی چانس میشه آخه می $1000 حساب چانس میشه 80 چند دلار هم خیلی بعد خلاصه تبرور اگه واجن ای تاجیکستان حج روان کرده میشه و همه شرکت زمزم میتونه زنگ بزنیم هم کذا سینی پیشی بگینشه شونه کنم ای برادر این سینی پیش شونه کنم به هم کسا به چی گپی هر یک کدوم تگریته اسم گردم ای مرد کمی بوچ کنم خب پیش در جوان شدی بله بابا جون با پیش سلامت باشه گرم تاجیکستان همش رشتون زمین همیشه با پیش بله اکا همو چکوری دستافکار نداشت ایوانسکی اوبلاست برادرو زنگ شونزنی رقمو شامل اسم بابا جون هست یگان دورو برای نیست کردنی موی تنه چی گفت موی تنه و پشه نه ترین موی دورو نیست هم اسم شریف سلام گفت علیک سلام با اسم شریف شیرین رای اکا کانتوفکای رئیسی محله چسبون میشه نه ممکن است بسیار شونه نکه با میرزه همه نه تمام وکه کنی بتروش موی سرت اکی جاش اقرار نکه دشنام نکه سلام علیکم مردم تاجیکستان هر خلا سوالو به معنی لاغلایسین ای مردم اخلو برات اوتیبیا اوچن گوستی ولوس نه скоро будет شونکوسکی السلام علیکم کلو با پیش سلامت باشید بابا جان ای کم سنگین با پیش علیکم سلام باشه بچه کم کار نکنی با موهاش بریزن شون نکنی بله موی سری تونو که ولی میبروی اول برادرها اولی 5 ماهیگه ای ویخی این موه میبروی اکا یگان یوریست یا گفتم بابا جان برای هم خوابگی گیره دراز کردن یگان دورو باشه هست هم کارخونه هست برای هم خوابگی دراز کردن احتیاط میکنی پراستاتیت نشه طهارت کرده مقصد خطون کاغذ گیره خطون قاق کنه یا که دوش کرده خطون شروع خشک کنه یعنی که همو مقصد میبخشه طرف مردانگی آهسته خنک میگیره همه مبادل میشه با چی با پراستاتیت با همو ورا میکنه که خاکوس شفا میده ما هم خاطر هستن البته دورو سویچه هست هر خیل اکا بویتورا چسبون نبرومد برادر لوبوی کس میبرویا اکا سر رنگی خونه تورتنک شده کو بله اولی ساد میشه اولی هر چی گفتم بگیری که کلو اکا
اکا باید چسبون نبرم. خوب دوستان عزیز الله برکتون تیا رحمت برید از گاگو شوخی میکنم حاصل میکنیم برادریم الحمدلله اما کاری میکنم که یکون کس دیلش نرنجانم به قدر امکان البته میشه پسی بلندی بعضی محل اما گپای سخت میزنم به قدر امکان حرکت میکنم دیل یکون کس نشکنم چند سون پیرسد قبلاس شاهین برادر رقمو در پایین نرسگن صورت گیره سرتون پرتون نقشه میگم ای باشی در حق بابا جون کشتیمونه خندر سلامت باشی یکم بردی برات شو نکن پریچاسکا کیف کن اینه موی سر اینه اسم گردن با چی بگو؟ با ما رو بگو کی تو؟ رحمت برادر خدمت کرده سلامت باشی اکا با تو شو اوکی قفو کنشه اینه قفو فقط هم کلکنی نگم تودودانش میگیرم کلکنی نگی بچه و لنگری قسم خدای پریست که چند روز دا میکنن یک روز 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت اپریسا میرن اکا برای دو غیرو نداریم یگون دورو هستن اکا صوفی را میشناسی صوفی کیه کل تاجیک در جنگ بله برادر اکا بابجون بابی نمت ساله های موی سرش میچسب کنن نه بابی تبگو فقط بشنن کتاب بخونن السلام علیکم یک اتاپش چند سمای برادرو یک اتاپش 70,000 هر یک اتاپش 10,000 انشالله سکیت میکنن از نوع من اگر گاو زنید شما پور خدمت کردین سلامت باشید الله برکتون که آبشی چند روز پیرسد که یک روز هم یه بار میاد اپریس میکنیم میره اینجا برادر رمجا شتگی اینا اکجون رو تمام که بورگانی شد نه ام ترو تنشون شما تو دارو نه اینا برادر و این برادر حوض اپریس کرده اینا اومده چند وقت خراب اپریس چند ساعت 6-7 ساعت این اپریس این برادر رفت اکی بابا جون دم 2 ماه میشود سر چسباندیم نبر اومده برادرها اولی 7-8 ماه در سر این قیمن میشود 1 سال دفر میشه در 1 ماه 2 ماه خیال میبره صبر کنی برادر عزیز شما مزهتون نیستن هیچ گاه اولی تراپی نکنی میبره اولی خوشبو میشه با اموی سر بیزار میشه اکی بابا جون گفتیم اکی اکسپریمنت فایده نکرد اکسپریمنت چی امی معروف موش برامد ما انیق میبره انشالله ما 44 سالم میشه اپریس کرد بله برادر میشه اکا یگون خونه ارزون نیافتی بگیریم ای خونه ارزون خودم گفته استم سلام علیکم رحمت و برکت و برادر موی سر چسبانی جایزه بله جایزه در حالت از خود در خود و در حالت عیب داشتن عیب یا در حالت به سبب گوناگون موی سر میرزه بابا جون مایم صادقی شوبیکا 57 شناختی نه بابا جون یک بار بچه ها را تلفن کن اکا بابا جون همین چی نمیتونن که از مسئله کنم رو فون کنم چی جون؟ نه خیلی اوه میتونه گوید اوه میتونه وقتی بمونه اکا بابا جون خود کلی مرده سلامت باشه برات چند سوم آبشی چسبونده ایمان 140,000 میشه خیلی به پول ایمان کردن همین دو اتاپش 140,000 میشه اما التماس کسی اومده این رقمو دا پایونن از این بابا جون اشتباه که توش مرا سکیتکا کنن خب بابا جون چی برای پیشونیت هم نکدی برای که این سری من دمای برادر این وقتی که ولی موی سر پایون کنیم میرس چی میکنه شر نیست که جوره بکنم برای که پیر میشه آدم مارشینکو رو ببینم ایو با مارشینکا نگاه میکنم اکا حالای گلینورم ندیده ای گم شده حالای گلینور که ماز اکسپریمنت فایده نکد اکا برای دو غیرو سلام علیکم بعضی آدم فایده میکنه بازش یگون شناس نیست برای چی اکا جون برای دکومنت یگون شناس هست پیش توقی بداد من توقی دارم پروس حوض اجازت نیست توقی داشتن من هر وقت به توقی من توقی دوست میدونم Шапочка? زنده باشی علیکم سلام سلامت باشی رحمت خدا علی Вот такую расческу ты уже начинаешь смотреть. Ваша расчетка помогает мне? Это, брат, самая дорогая расческа. Дело не деньга, да. А شما 7 ماه شده که 7 ماه نرمال результат من یه بار ترشدگی آخه با من در دیگه میشتر ترشدم این همین موی سر میبینی میگیم 4 ماه ده
شما یک متر آب شاف میشه هو بعد بول تروشتمش بله خوب بابای جنگلمو بله Это до дома, хорошо? Как домой приедешь, вот так спокойно с двумя пальцами снимаешь. Чтобы он туда не касался, хорошо? Иногда вот когда в машине сидишь, камеру открой и посмотри, чтобы он туда не касался. Договорились? брат мой голову покажи Всё, поздравляю тебя, тогда ты прошел половина пути. А? мой голову сверху покажи говорит тебе ты здесь тебе лист не показывает Братья, смотрите, вот у него первый этап здесь. Вот, первый этап именно здесь. Здесь уже 7 месяцев прошло. За 7 месяцев столько волос уже. Но это только 50%, еще столько выйдет. Здесь только... Какой месяц, брат, макушка? как называется четвертый Здесь 4-й месяц. Видите, здесь только-только начинает выходить волосы, братья. Так что здесь надо подождать. Здесь еще через 3 месяца, как вот здесь будет. А здесь через 4 месяца, вот как здесь будет. Иншаллах. Так что надо ждать. сартаханку очень надо Вопрос будет? شما در خدمت یکم کم گفته باشه الله برکت ده Гарниз. احتیاط کنیم موی سرطه برادر جون خب دارم برادر ها همین مردک که گفتم نشون دیدم نشون داد اخی سلام اینامی بچه های چهار مغزک علیکم سلام اکا همی برای نیلگالوف سراغ دراز کردن یا نه بله دراز کردن ادرساتون کجای برادر من یک بار نشون میتیم همه اسکرین شات کنه بعد افیر زنگ زنید хорошо скрин шот کنید подожди Что? здесь показывает адрес برادر از اینها اینها Цены? اینها این همه اسکرین شات کنه رقم را ده 8570 اینا метро Некрасовка улица Левчанская дом 9 читом بگم آخه اینا برادر عزیز اینها دیده شده اینا صورت بگیره با خیلی مونم که اینجا سوید میشه просто вот скриншот کنه скриншот تمام چند شم شید اکا صورت گیره پارتو اکا جون توجیه خود مونه حالا برکتون یا برادر عزیز هر چی کردیم به خاطر خدا گفتیم هر چی گفتیم به خاطر خدا بسم الله. بارک الله فیک جزاک الله خیر الله برکتون یا ما افیر قد میکنیم قدمه که بعد افیر تم ویدیو را دیدیم افیر ما را ما نمره همه شرکت در بسم الله نمره شرکت در کامنتر میمونیم خوب زنگ میزنی برادر جواب میگه ای چهار طرف سر تا صورت بیپرد التماس آداب و اخلاق تاجیکی فراموش نکنید که این ملت ها نخندن ما مسلمانیم Да, братья, если что, мы из Туркмении, короче, поэтому таджикский не понимаем пока что. Некоторые слова только. Поэтому желательно, если даже русского языка не знаете, человека найдите, по-любому много друзей таджиков, которые очень хорошо русский язык знают, их попросите, чтобы пообщались. اسمت الله خوب За ваше здоровье тогда, да. سلام علیکم رقمشو در این پایونن خوب 904 604 85 70 так что خدمت میکنیم الله نگهبانتون السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته попрощай Всем хорошего вечера, братья. Иншаллах, что от нас зависит, поможем. Так что обращайтесь. От Бабаджана скидку тоже сделаем. Всем хорошего вечера. Саламу алейкум. Давайте, братья. السلام علیکم